عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة تحدي التكلم، أي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. Parler le français facile. إذن سنتعلم التكلم باللغة الفرنسية بسهولة وبكل بساطة، وأتحداكم أنني سأعلمكم التكلم باللغة الفرنسية فقط أن لا تنسحبوا، يعني شاهد الفيديو إلى الأخير، وأيضا شاهد القائمة، قائمة الفيديوهات بأكملها. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. الدرس السادس. إذن قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم فقط: من أراد أن يدفع ثمن هذا الفيديو فقط فليشاركه مع الآخرين. اضغط على بارتاجي أو مشاركة، أو اضغطي سيدتي على بارتاجي أو مشاركة، وشاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب، الفيسبوك، تويتر، أي مكان يمكن أن تضع فيه هذا الدرس. وأشكركم مسبقا، وسأبدأ الدرس على بركة الله. Pourriez-vous me dire? Pourriez-vous me dire؟ إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي هل يمكنني أن أخبرك أو هل يمكنك أن تخبرني، إذن ستقول Pourriez-vous me dire? Pourriez-vous me dire؟ هل يمكن أن تخبرينني؟ مثلا أنا أتكلم مع المؤنث: هل يمكن أن تخبرينني؟ Pourriez-vous me dire؟ لأنني أتكلم مع شخص لا أعرفه تمام المعرفة، مثلا ليس جار أو أخ أو أحد من العائلة، شخص غريب أتكلم معه بالجمع. Pourriez-vous me dire؟ ولكن إذا كنت أريد أن أتكلم مع شخص أعرفه سأقول Peux-tu me dire؟ Peux-tu me dire؟ هل يمكنك أن تخبرني أو هل يمكنك أن تخبريني؟ إذن peux-tu نتكلم مع مثلا زوجة أو زوج أو صديق أو صديقة أو أخ أو جار مثلا، يعني نتكلم ب peux-tu إذا كان مفرد peux-tu me dire، ولكن يمكن أن نقول pourriez-vous me dire؟ pourriez-vous me dire لشخص غريب عنا أو للجمع. مثلا كيف أصل إلى المسجد أو كيف أصل إلى المكتبة. comment هل يمكنك أن تخبريني كيف أصل إلى المكتبة؟ comment arriver à la mosquée. comment arriver à la mosquée؟ كيف أصل مثلا إلى المسجد أو إلى المكتبة، مثلا à la bibliothèque. comment arriver à la mosquée؟ كيف أصل إلى المسجد. comment كيف arriver أصل à la mosquée إلى المكتبة. comment arriver à la mosquée. comment arriver à la mosquée كيف أصل إلى المكتبة أو إلى المسجد. mosquée المسجد، bibliothèque المكتبة. comment arriver à la bibliothèque كيف أصل إلى المكتبة. ستقولين أنت مثلا سألتك Pourriez-vous me dire madame ou mademoiselle comment arriver à la mosquée, comment arriver à la bibliothèque. مثلا سألتك أنت سيدتي وقلت لك كيف أصل إلى المكتبة أو كيف أصل إلى المسجد، ستقولين مثلا derrière le bâtiment وراء المبنى. أو ستقولين إذا قلت لك Pourriez-vous me dire؟ ستقولين oui bien sûr. سأقول لك oui bien sûr، نعم بالطبع. إذن نعم بالطبع oui bien sûr. oui bien sûr نعم بالطبع. أجيبوني في التعليق. مثلا جوابكم سيكون oui bien sûr. oui bien sûr يعني يجب أن تجيبوني في التعليق. مثلا سألتك سيدتي أو سألتك أنت سيدي Pourriez-vous me dire comment arriver à la mosquée؟
Oui bien sûr. نعم بالطبع. سأقول لك نعم بالطبع. Oui bien sûr. نعم بالتأكيد أو نعم بالطبع. مثلا لا موسكي أو لا بيبليوتيك توجد وراء المبنى، أي المسجد أو المكتبة توجد وراء المبنى. نقول derrière le bâtiment. وراء المبنى. derrière le bâtiment. وراء المبنى. إذن derrière le bâtiment. Oui bien sûr. derrière le bâtiment يعني أين توجد مثلا la mosquée derrière le bâtiment rouge, derrière le bâtiment blanc. مثلا وراء المبنى الأحمر أو الأبيض. derrière وراء derrière. مثلا derrière le bâtiment il y a la bibliothèque. il y a la bibliothèque. la bibliothèque أي هناك مكتبة. il y a la mosquée. il y a la mosquée. هناك مسجد. il y a هناك la bibliothèque المكتبة أو المسجد. إذن il y a la bibliothèque أو il y a la mosquée. إذا كانت la bibliothèque il y a la bibliothèque elle est à côté de la mosquée مثلا هي بجوار المسجد. elle est à côté de la mosquée. elle est à côté de la mosquée. elle est à côté de la mosquée. إنها بجوار المسجد. إذن elle est à côté de la mosquée. إنها بجوار المسجد. elle est إنها à côté de la mosquée. elle est à côté de la mosquée. عيدوا معي elle est à côté de la mosquée. elle est à côté de la mosquée. إذن derrière le bâtiment rouge il y a la bibliothèque. elle est à côté de la mosquée. يمكنكم أن تجيبوني في التعليق. إذن سؤال لك أنت سيدتي. Tu es française, mademoiselle, أو tu es française, madame. هل أنت فرنسية؟ Tu es française. هل أنت فرنسية؟ Tu es française. Tu es française. هل أنت فرنسية؟ أو يمكن نقول Tu es français. Tu es français. هل أنت فرنسي؟ إذن أجيبوني. Tu es français أو tu es française. يمكن أن تقول أو تقول je suis belge. je suis belge. أنا بلجيكية مثلا. إذا كنت جزائرية فاكتبي أنا جزائرية. إن كنت مغربية اكتبي أنا مغربية وما شابه. إذن je suis belge. أنا بلجيكية. je suis belge. je suis belge. مثلا أدرس في فرنسا. مثلا تدرسين في فرنسا يمكن أن تكتبي je fais mes études en France. je fais mes études en France. je fais mes études en France. je fais mes études أدرس en France في فرنسا. je fais mes études en France. je fais mes études en France. أدرس في فرنسا. مثلا وتجيب وتقولي وأنت et toi. أنا مثلا et toi يمكن أن تجيبي أنت أو أنت وتقول et toi وأنت أو أنت. إذن et toi وأنت كما لو أنك سألتيني أنا أي من أي بلد أنا. سأقول je suis marocain أو je suis algérien أو سأقول je suis italien مثلا لكي نتعلم أسماء الدول الأخرى. je suis italien. je suis italien أنا إيطالي. je suis italien أنا إيطالي. إذن je suis italien. je suis italien أنا إيطالي. enchanté. enchanté. أنت سيدة ستقولين enchanté أي تشرفت بمعرفتك. لأن enchanté مع في الأخير الكلمة تعني تشرفت بمعرفتك أي يمكن أن تقولها المؤنث أي
فتاة أو مرأة هي من يقول enchanté avec E. ولكن بالنسبة للمذكر أنا مثلا سأقول enchanté بدون E. enchanté بدون E. enchanté يعني تشرفت. سأقول مثلا أنا enchanté de faire ta connaissance. enchanté de faire ta connaissance. تشرفت بمعرفتك. مثلا أقول لكم je suis Karim. ستقولون enchanté de faire ta connaissance. ولكن بالنسبة لك أنت سيدتي إن كنت تريدي أن تقولي enchanté de faire ta connaissance ستقولي enchanté avec E. enchanté avec E. إذن E accent aigu مع E. إذن enchanté de faire ta connaissance. تشرفت بمعرفتك. سأسألك أنت سيدتي مثلا de où viens-tu؟ من أين أنت؟ de où viens-tu؟ من أين جئت؟ من أين جئت؟ تعني de où viens-tu من أين جئت؟ ولكن في اللغة العربية نقول من أين جئت نقول من أين أنت. de où viens-tu؟ de où viens-tu؟ je viens d'Italie مثلا. جئت من إيطاليا. je viens d'Italie. جئت من إيطاليا. je viens d'Italie. جئت من إيطاليا. je viens d'Italie. وأنت أو أنت يمكن أن تقولي j'aime bien ميلان أي مدينة في إيطاليا. j'aime bien ميلان. j'aime bien ميلان. أنا أحب ميلان. j'aime bien Paris. j'aime bien أي مدينة يمكن تقول j'aime bien وتقول مدينة. مثلا أنت أو أنت يمكن أن تقول j'habite en France à Lyon. أعيش أو أسكن في فرنسا en France في فرنسا في ليون. Lyon. j'habite en France à Lyon. j'habite en France à Lyon. أعيش في فرنسا أو أسكن في فرنسا في ليون. ليون هي مدينة فرنسية. j'habite en France à Lyon. j'habite en France à Lyon. مثلا أنا أدعوك أو أنا أدعوك لحضور حفل مثلا. je t'invite à une soirée. je t'invite à une soirée. je t'invite à une soirée. أنا أدعوكم لحضور حفل. عفوا أدعوك أو أدعوك. أنا أدعوك أو أدعوك لحضور حفل. je t'invite à une soirée. je t'invite à une soirée أي لحضور حفلة أو مثلا لحضور أمسية أو مثلا لحضور شيء مثلا. je t'invite à une soirée. إذا كنت قبلت مثلا حضور الحفلة ستقولي ça me fera plaisir. ça me fera plaisir سيكون من دواعي سروري. ça me fera plaisir. ça me fera plaisir سيكون من دواعي سروري. إذن الإجابة يمكن أن تكون في التعليق أو في مذكرة لكي تستفيدوا أكثر لكي تتعلموا أكثر. يمكن أن أسألك أنت أو أنت quelle est votre nationalité؟ أي ما هي جنسيتك؟ quelle est votre nationalité؟ quelle est votre nationalité؟ quelle est ما هي votre nationalité جنسيتك أو جنسيتك. nationalité الجنسية. votre تعود عنك أنت. quelle est votre nationalité؟ مثلا الجواب je suis canadienne. je suis canadienne. quelle est votre nationalité؟ je suis canadienne. يمكنكم أن تجيبوا أنتم في التعليق أو في مذكرة
Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis canadien. أنا كندي مثلا. أنا من أصول كندية. جنسيتي كندي. Je suis canadien. أو يمكن أن نقول quelle est votre profession? Quelle est votre profession? ما هي مهنتك؟ Quelle est ما هي votre profession؟ مهنتك. Quelle est votre profession؟ مثلا يمكن أن تقولي je suis journaliste. أنا صحفية. Je suis journaliste. Quelle est votre profession? Je suis journaliste. أي أنا صحفية. Je suis journaliste. أنا صحفية. أو يمكن أن تسأليني أنت أو أنت. مثلا ستقول شكرا للإجابة مثلا وستقول merci. Quelle est votre adresse email? Quelle est votre adresse email? Merci. Merci. شكرا. Quelle est ما هو votre adresse email؟ أي عنوان بريدك الإلكتروني. عنوان بريدك الإلكتروني. وهذا غير صحيح. سي مثلا سأجيب سيبينني كريم hotmail.com @hotmail.com. إذن بينني كريم وليس صحيح. سأعطيكم في المستقبل عنواني الإلكتروني من أراد أن يراسلني. مثلا ستسألونني أنت أو هو. سأقول ميرسي لأنني أجبتك. ميرسي. Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Merci. Quel est votre numéro de téléphone? سأقول c'est le 5 64 32 19 87. إذن 0 5 6 4 3 2 1 9 8 7. عذرا مشاهدينا الكرام لأني لم أقم بترجمة الكلمات. لقد نسيت الجمل. عفوا عذرا لقد نسيت الترجمة. أعتذر. سأحاول أن أترجم شفويا. Quelle est votre nationalité؟ لما أكتب الترجمة أعتذر لقد نسيت. Quelle est votre nationalité؟ ما هي جنسيتك؟ Je suis canadien. Je suis canadien. أو quelle est votre profession؟ ما هي مهنتك أو ما هي وظيفتك؟ Je suis journaliste. Je suis journaliste. أنا صحفية. Merci. Quelle est votre adresse؟ بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي. أتكلم عن المذكر. هنا أتكلم عن المذكر. Merci. Quelle est votre adresse؟ شكرا. ما هو عنوان بريدك الإلكتروني؟ سيبينني كريم @hotmail.com. Merci. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 05 6 4 3 2 1 9 8 7. Quel est votre numéro de téléphone؟ ما هو رقم هاتفك؟ C'est le 05 6 4 3 2 1 9 8 7. إذا مثلا أراك مساء الغد. إذا مثلا سنلتقي غدا إن شاء الله. سأقول à demain soir alors. à demain soir alors. أراك مساء الغد. إذا à demain soir alors. à demain soir alors. اكتبوا في التعليق لكي تستفيدوا أكثر ولكي تترسخ الجمل والكلمات في ذهنكم. اكتبوا في مذكرة أو في التعليق à demain soir alors. أراك مساء الغد. إذا أنا سأقول à demain. أراك غدا أو أراك غدا. أراك غدا à demain.
مثلا أراك غدا في الدرس المقبل أو أراك غدا في الدرس المقبل. إذا الآن سأعيد قراءة الجمل بطريقة عادية. إذا تكلم باللغة الفرنسية البسيطة parler le français facile. الدرس السادس cours 6. pourriez-vous me dire هل يمكن أن تخبرني comment arriver à la mosquée. Comment arriver à la mosquée? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Derrière le bâtiment. Derrière le bâtiment. Il y a la bibliothèque. Il y a la bibliothèque. Ou il y a la mosquée. Il y a la bibliothèque ou il y a la mosquée. Elle est à côté de la mosquée. Elle est à côté de la mosquée. أي إنها بجوار المسجد. Elle est à côté de la mosquée. Elle est à côté de la mosquée. إنها بجوار المسجد. Tu es française? Tu es française. هل أنت فرنسية؟ أو tu es français. هل أنت فرنسي؟ Tu es française? Je suis belge. Je suis belge. أنا بلجيكية. Je suis belge. Je fais mes études en France. Je fais mes études en France. أدرس في فرنسا. Je fais mes études en France. Et toi? Et toi? Je suis italien. Je suis italien. Enchanté. Enchanté. Enchanté بالنسبة للمذكر نقول enchanté بدون e. بالنسبة للمؤنث نقول enchanté avec e. تشرفت بمعرفتك. أو نقول enchanté de faire ta connaissance. Enchanté de faire ta connaissance. D'où viens-tu? D'où viens-tu? من أين أنت? D'où viens-tu? Je viens d'Italie. Je viens d'Italie. جئت من إيطاليا. J'aime bien Milan. J'aime bien Milan. أنا أحب ميلان. J'habite en France à Lyon. J'habite en France à Lyon. أعيش في فرنسا في ليون. Je t'invite à une soirée. Je t'invite à une soirée. أنا أدعوكم لحضور حفل. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. سيكون من دواعي سروري. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis canadien. Je suis canadien. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Je suis journaliste. Je suis journaliste. Merci. Quelle est votre adresse email? Quelle est votre adresse email? C'est binnanikarim@hotmail.com. Merci. Quel est votre numéro de téléphone? Merci. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 0564321987. À demain soir alors. À demain soir alors. أراك مساء الغد. إذن أو أراك مساء الغد إذن. À demain. أراك غدا أو أراك غدا. À demain. وأنا بدوري أقول لكم مشاهدينا الكرام سنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. وأتمنى من العلي القدير أنني قد استوفيت ما كنت أريد أن أشرحه. وأتحداكم أنني سأعلمكم التكلم باللغة الفرنسية بسهولة وببساطة. وأيضا أطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو. حاول أن تشارك هذا الفيديو عبر الواتساب، الفيسبوك، تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام الضغط على لا لونغ فرونسي لمشاهدة بقية الفيديوهات، وهي أسفل الفيديو مباشرة واسم القناة. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة لقائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية بضغطكم على الفيديو على علامة وسط دائرة، أو تضغطون على الرابط أسفل الفيديو في خانة التعليق. وأيضا يمكنكم الضغط على البطاقات في آخر الفيديو. في آخر الفيديو توجد بطاقات يمكنكم الضغط عليها. وشكرا لكم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.